जोई चुमा मारुची शाशु को से फोटो जदि चाहिए मुझे देवी पकई मु तो आगुरी तो शॉर्ट ड्रेस पिंधु आप देखी नी आप कौन एत धूमधाम मंज बाहर करते सिंपल बुलूला ये धरला जदि गोटे पुओ को एत वर्ष भल पाच पुओ सागर तोर विश्वास अच्छी तू अलग पुओ साथ बुलिया कारण कौन तोर नमस्कार ओडिशावासी जय श्री जगन्नाथ आज्ञा भाभी ए टॉपिक को लेकिन मु वीडियो बनैबिनी बोली किंतु कौन करिवे आज्ञा किछि लोक अछंती मोर कमेंट बॉक्स रे आसिक मते एते गाली गुलज कलेनी जे माने मु पूरा इरिटेट हे गेलेनी सेति पई बाध्य होई के वीडियोटी मु बनौछि पूर्वरे मु कहितली त्रिशा को लेके गोटे वीडियो मु बनैबे बोली आ सेतिरे ए कथा मध्ये मु कहितली जे मते लागुछि दुई पक्षर भूल अछि हेई पारे कार टिके अधिक थाई पारे कार टिके कम थाई पारे किंतु दी जनकर भूल अछि बस एतिके कथारे किछि लोक निजर मानसिक भारसाम्य हरै बसी मते आसी पूरा कमेंट बॉक्स रे धमक दवा आरंभ कर दैछन्ती तो सेइत पई भाबिली जे गोटे रिप्लाई वीडियो बनेबी सब कमेंट्स नाही केवल गोटे कमेंट्स रे मु रिप्लाई देबी बाकी तक समस्त बुझी जिवे कोणीकर कमेंट्स पढी मु जेतिके बुझिली से कहबा कथा जे जने साधारण झियो सहित जदि एतिके सब किछि घटना घटी तांता ताले से सब केबे भी सोशल मीडिया को आसी न तांता जेहेतु कृष्णा जने यूट्यूबर सेति पई एते सब कथा सामना को से आनिले प्रथम मते भौणी कुह ए सब कथा सोशल मीडिया को आनिकी तांको कोनटा लाभ मिलिला तांको न्याय मिलिला से जो क्लेम करूचंदी तांको सासु ससुर तांकर ननंद समस्त मिसिकी तांकर जो सोना गहना सब बिक्री कर देइचंदी से सब फेरी पाई गले सासु घरे तांको तांकर अधिकार मिली गला राहुल भाई फेरी आसिले माने को बेनिफिट ता तांको मिलिला मते खाली कहंतु ओलेटा लोक मानकर क्षति होला भलो पाइबा उपरु लोक मानकर भरोसा उठी गलानी बाप मां को पाखरे पुओ बहु रहिया पई डरिलेनी भौणीटे बाप घर को आसिया को डरिलेनी भाईटे भौणी के आ विश्वास करूनी आ किछि लोक त अछंती ए केस रे सेमानकर किछि लेनदेन ही नाही 160 सेमानक मिलिबोनी तथापि निज निज भितरे पूरा झगड़ा झाटी हेई शत्रु भलिया बिहेव करलेनी जेमिति के भौणी को कथा कहूची तांको सहित मोर किछि संपर्क नाही ए भौणी को सहित मोर किछि भी संपर्क नाही मु केबे तांकर अमंगल चिंता करिनी मु जानिबि नाही से किए हेले भी ए केस कथा जेतेबेले उठिला मु टोटल वीडियो रे माने पर्टिकुलर किछि वीडियो बनेनी जस्ट खाली कहि देइतली जे दी साइड रो भूल अछि से सेती कथा सुनी की मते धमक देइ देले पूरा देखो भौणी तमे भी सोशल मीडिया रे अछ मु भी सोशल मीडिया रे अछि समस्त एठी निजे निजर मतामत रखिबार अधिकार अछि तो तुमको जोटा भल लागिबो ता माने नाही जे तमे बाध्य करबो मते भी मु भी सेटा को भलो कहि बोली मोर भी किछि चिंताधारा अछि कि नै बात तो सही है आ सबुठार बड़ क्षति हला तृष्णांकर उभय पक्ष मिसिकी गोटे राग मोड रे निजर हिताहित ज्ञान भूली जाई समाज आगे गोटे मरी जाइथिबा पिला को मदुआ गंजड़िया बेरोजगारिया आ कुसंस्कारी बनई देले सत कहया गले ए कोयला खणी भितरे ना राहुल भाई ही एका हीरा खंडे थिले जे कि एमिति गोटे परिवार आ एमिति रिलेशनशिप को नै कि बहुत मैनेज करके सब किछि सुनी समस्तंकर छी छाकर घृणा सब किछि सही की पूरा परिवार टाक भल से चलई थिले जे पर्यंत से बंची थिले से पर्यंत ए परिवार टी पूरा स्मूथली चली थिला जेमिति से चली गले एमानकर सब आरंभ होई गला के ननद पुटुली देलानी के मोर सुना नै गला के मोर संपत्ति नै गला के दुकान भाग देलानी मोटा मोटी भाबरे कहया गले ए सबुर मुख्य कारण होचे से गोटाए सबुरी मूल रे आज्ञा पैसा मूल हला पैसा सब पैसा रा खेल एई पदटी समस्त ठीक कहले नाही ओ छाड़ तो आउ किछि लोक आगे अछथि जो माने के लेखुचंती जे तमे पैसा इनकम करिया पई आसी के एते सब यात्रा एठी करूछ या ता नारे गपुछ एक्चुअली ठीक कहूछ जे पैसा ए प्लेटफॉर्म को समस्त आसी जंती पैसा इनकम करिया पई मु भी आसी छी पैसा इनकम करिया पई किंतु लोक माननकु मिछ सत कही सेमानक भितरे झगड़ा करी सेमानकु विपद रे पकेई कि निजको कूल बने कि नहु जोटा सत मु सेटा कहूची आ विश्वास करंतु YouTube रु ना आपण माने खाली जानिया पई कहि रखुची 2 मास रे भी मु 10,000 इनकम करि पारुनी किंतु जदि मु गोटे मासरे 2 टा कि 3 टा प्रमोशन वीडियो करि परिबी ताले आराम रे 70-80 हजार मु इनकम करि परिबी किंतु जो माने मते पूर्वरु देखि आसिलेनी से माने जानि चंती जे आज पर्यंत मु कोनोसी भी प्रमोशन करिनी कोनोसी प्रमोशन वीडियो मु करिनी जेते भी मते मेल आसे मु सब रिजेक्ट करे माने गोटे प्रमोशन वीडियो को भी लोक 25-30 हजार दवा पई भी राजी अछंती आज्ञा भिकारी मानक 5-10 टका छाड़ी देले आउ टंकाटे काहाकू दबार मोर औकात नाही तो कहीं काहाकू मिछ कथा कहि कि तार पैसा गुडा नष्ट करेबी हाँ जदि केबे के कहिदेला जे पैसा तक नै कि गोटे प्रमोशन वीडियो करि दियो ता बदल रे आमे जम पाखरे तमरा स्वर्गर टिकेट कर दबु देन मु करबी तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं।
ଛାଡ ଆଉ ବେଶୀ ବୁଝେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବିନି। ତାଠୁ ଭଲ ହବ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫୁଟେଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଫୁଟେଜ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି କାଟୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିମ୍ମତ ଅଛି ତ ଅପଲୋଡ କର, ଯଦି ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ତ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯିଏ ଦିନେ ମିଡିଆକୁ ହିମ୍ମତ ଦେଖେଇବା କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କର ଫୁଲ ହିମ୍ମତ ଅଛି ତମ ଠାରୁ ବାଇଟ୍ ନେଇକି 7ଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ତମେ କୁଆଡେ ଲୁଚିଗଲ କି? ଖାଲି ନାଗୁଣୀ ଛୋଟ ମାରି ଦେଇକି ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଟିକେ ହିମ୍ମତ ଦେଖେଇକି ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସ, ଯଦି ତମ ଫଣା ଛେଚି ନ ଦେବେ ମତେ କହିବ ତାପରେ। କଳହର କାରଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା? ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନୁ। ନା ଠିକ କଥା କହିଲ, ତମେ ମାଉସୀ କିଛି ଜାଣିନ, ତମେ ଖାଲି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜିନ୍ନା ହାରାମ କରିଦେଲ ତମେ ମାନେ ସେ ଘରେ। କୋଉଠି କଣ ପିନ୍ଧିଲା, କୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲାନି, କୋଉଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲାନି, କୋଉଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, କୋଉଠି ଛୋଟ ପିନ୍ଧିଲା, କୋଉଠି ନାଚିଲା, କୋଉଠି କଣ କଲା, ସବୁ ତ ଜାଣି ଜଣିକି ତମେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ। ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ତାକୁ ସାଥିରେ ରଖିଦେଲନି, ଓଲଟା ପୁଅ ମଲା ପରେ ବି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ତାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ତା କର୍ମଫଳ ତାକୁ ସେମିତି ମିଳିବ। ତମେ ନିଜେ ଦିନେ ହେଲେ ବି ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲନି, ଝିଅକୁ ଶିଖେଇଲନି ସିଏ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦବ। ତ ବୋହୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲାନି, ଏଥିରେ ତାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା କଲା ସେ ଠିକ କଲା, ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଶିଖିଲା ନା। ସିଏ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉନି, ନିଜ ଶାଶୁ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରୁନି, ସିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲାନି। ଆଉ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ତୃଷ୍ଣା ଗୋଟେ ବାଇଟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାହୁଲକୁ ମୁଁ ଚଳଉଥିଲି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲୁ, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାର୍ଟନର ସହିତ ରହୁଛ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପାର୍ଟନର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁ। ତମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପଇସା ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଛରେ, ସେ ପଇସା ଗୁଡା ସେଭିଂ ରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିଥିଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବା ତମେ ନ କଲ, ପିଲା ବୟସ ସେତେବେଳେ ମଜାମସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପଇସା ଗୁଡା ସବୁ ଉଡେଇ ଆଡେଇ ଦେଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଏସବୁ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଭଉଣୀ ଜୋଇଁ ଆସିକି ଘରେ ରହିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କେଳଙ୍କାରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ତମେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ବଢିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଟେଲରେ ରଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ଖାଉଛ ପିଉଛ, ସବୁ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡିଲ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇକି କହିଥାନ୍ତ ଯେ କିଛିଟା ମତେ ଧାର ଦିଅ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ନା କରିନଥାନ୍ତେ? ସେଇ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେଇଗୁଡା ଆରାମସେ ଆଣିକି, ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଭାଇ ବି ଜଣେ ବିଜନେସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିହାତି ଥିବ। ଆଉ ତମକୁ ତ ଦେଖିକି କେହି କହିବେନି ଯେ ତମେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି, ତମେ ବି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲ। ତ 2 ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଜନେସ ଟେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଆରାମସେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ପାଖରୁ ଯାହା ଧାର ଆଣିଥିଲ ତାକୁ ସୁଝି ବି ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ରହିଥାନ୍ତା ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଏମିତିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ଆରାମସେ ତମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ସବୁ କିଛି ତମେ ମାନେ ନ କରିକି ବାପା ମାଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ କେବଳ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲ। ତମେ ଭାବିଦେଲ ତମେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେ ଆଣିବ ସେତେ ପଇସା ନେଇ ଆସିବ, ବେଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ। ସିଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ତ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଭାବିକି ରହିଗଲେ। ଏ କଥାରୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଥାଅ ଲାଇଫରେ, ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ରଖିଥାଅ। ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୁହନି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଆ ପରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରାମସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରିବେ, नो टेंशन। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।